last battle po. Big Bang versus. Tapos si Leo. Game. Okay, game. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Uy. Ay. Wala. Di naman tumama eh. Wala. 1 point na yan. 1 point. Kasi One point? bale 1 point na si Leo kahit na wala siyang ginawa. Grabe Pupos yan. ko tala. Sige, tuloy na. Ano, next battle na agad? Hook. Okay, beat. Hook. Wow! Tuto yung points, tuto. Ano, 2-all na sila, bale 3 points before to win kasi first to 5 eh. Gogi, parang babalik si Ari Alice ah. Game. Ano, The final and last battle. di pa. Di pa ba? Ano pa, kasi first to 5 eh. Tagtuto pa lang sila. First to 5, last 5. Ano ko? Last battle silang dalawa eh. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Uy, ano yun? Uy, gogi. Nalapit na itong laban. Na, pag may tumalsik lang talaga sa aquarium. Sana Uy. Grabe. Speed finish. Ano, nakuha na yung... Bali, 3 points na to. Ito, Delikado 2 tong... points pa rin. Delikado tong lugar pag ginamit natin mga burst. Gogi. Ano, Yun na. aquarium mo. Game. Ano, third battle na, no? Di. Fourth battle. Di, fifth. Fourth pa lang. Fifth pa lang doon. Bakit? 3, 2, 1. Uy! Wala yan. Pause. Ang bubon man na yung Beyblade ko. 3, 2, 1, go. Ito yung bobo ko. Ito yung problema sa kanya eh. Bakit mo... Oo. Yun ang play. 2 points. Ano, last Ayun, point bago manalo si Pegasus. 2 points bago manalo si Pegasus. hindi. Ay, 1 point. 1 point na lang. Bale, anong scoring? 4-2. 4 to 3. 4 to 3. 3 na to eh. Ito na ba yun? 4 to 3 na. Game. Last battle na to. Basagan ng ano to. Basagan ng... Wala lang. Makakapag-try. Uy! Wala. Nakikinood yung mga ano. Nakikinood yun. Tiebreak. Tingnan natin kung magkakaroon ng tiebreaker. Oo. GG na talaga. GG. Uy! Ang angas na. Pakita ko pakita ko. Ang angas. Bumaliktad pa siya. Bumaliktad si Kupal. Gogi ko lang, may chance ka pa, Realis. You failed me, bitch. Ano may nangyari? Wala lang. Sobrang na-amaze lang ako. So, ito na yung panalo. Champion. Championship this. Bale, yung sa first video natin, ang champion doon sino ba uli yun? Si Tempest. Ito. Silang dalawa yung maglalaban next speed. So, bye guys. See you tomorrow.